Rizatovo palimbiny anarandra ianareo zao no andiraky sary Itsangana fazana kidasikara Rizatovo palimbiny anarandra ianareo zao no andiraky sary Itsangana fazana kidasikara Ty tompoko vavy sotisotika ray lovo no rimorimo andeha-Mboromanga manitra vony fanjany sika fa mahatsara vahiny kosa ny ety amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana indrindra ao amintsika rehetra ny tokantrano faly manatrika sy atrehana indray fandarana voalohany amin'ity taom-baovao malagasy ity satria tamin'ny heriny moa zany dia tsy nisy fa anio alahady fa 20 ny volana martsa kosa alahady feno mana ny volana feno manana anio alina ny volana zany raha hitazany nareo ny an-danitra eny rehefa avy eo dia feno manana miariary tsara eo mihitsy izy dia zany no entina miaraba sy mirary soa amintsika menakavy elaela tsy ny eo na elaela tsy mifankahita tonga indray ty ny tenanay amin'izany dia faly aloha miaraba sy mirary soa ny ambany lanitra rehetra tsy havana tratra ny taom-baovao malagasy hoelavelona hoela finaritra daholo isika menakavy hiada-pinaritra ahitsy zay tadiavina azo zay katsahana nahatody zay irina ho lavitry ny rofo lavitry ny aretina herendoza ka herena tampo tompoko dia zany no irariana indrindra hoe mba ho samotratry ny ariva mitsingeringerinà isika ary ho lavitry ny rofo sy ny aretina ozy satria raha mijery sika eo amin'ny lafin'ny fahasalamana amin'izao dia tena miazakazaka dia miazakazaka ny firongatra sy fiakatry ty valanaretina corona ity tsy asiko hono intsony izy eto fa teo aloha teo antena misy azany corona zany hono fa eto kosa dia miteny aminareo mihitsy hoe tena mirongatra sy miazakazaka izy zao ary atao hoe lasy zay ny kisangisangy fanaovana fa tonga amin'ny tena ady sy resaka isika raha ity aretiny ity no ifampitiniana ka dia mirary ny soa mirary ny tsara amin'izany ho antsika rehetra zay manatrika sy atrehana mba ilaozan'ny aretina sy ny dovin-danitra isika dia tsy avotsy avanina antsika menakavy ihany ty valana aretiny ity fa mba ho any amin'ny tany tsy maniry vary izy ho any amin'ny tany tsy misy fambolena izy ho any amin'ny tany tsy misy olombelo izy any amin'ny farany tany izy ny kisakisaka any amin'ny farany tany izy ny olokolika fa tsy avotsy avanina ty amintsika rehetra ihany koa dia manaraka izany ihany koa dia tsy hainy tsy hisaotra tsy akasitraka antsika menakavy nandritra ny mifankalazana ny taom-baovao malagasy iny dia tena hoe ny ombom-po ny ombom-panany fa metanana tena nanao soroka niarany lanja tongotra miara-mamindro taminay maromaro na ny mpikarakary zany na ianareo vahoaka tsy mandady arona rehetra tao amin'izany ny fikambanana maiha malagasy ray hasina zay tarihan'Andriamato Victorio dia ankasitrahana azy sy ankatelemana azy ny hetsika izay nataony ho an'ny ambany lanitra rehetra teo amin'ny rary asina Analakely ao ihany koa amin'izany ny fikambanana Famato zay tarihan'ny tenanay ianareo mpikambana rehetra tsy havahana na ny tonga na ny tsy tonga na ny antso na ny tsy niantso na ny nanoina na ny tsy nanoina dia fantatray fa miompo-poa mampanà daholo ianareo satria betsaka ihany koa ianareo mbola tavela tany amin'ny faritra mba manatateraka ny hetsika rehetra zay natao dia mahafinaritra daholo zany ka dia makasitraka mankatelina ho elavela ihany koa ny fikambanantsika dia hoso tsara sika menakavy ao ihany koa ny fikambanana hafa be dia be zay mifanometanana sy miara-misalahy anisan'izany eo ny ady voro fitososina zay toeran'ny ray aman-dreny lehibe miaraka amin'ny mpianany avy zay tena tsy nitandro asasarana ihany koa fa tonga ny fanotrona sy ny fanome voninahitra tamin'ny fotoana amin'ny fandavorariana sy ny fifanampiana rehetra dia mahafinaritra zany ka dia samy io elavelona ho elafinaritra tompoko amin'izany ao ihany koa amin'izany ireo fikambanana be dia be na ianareo mpanakanto ianareo zay mivondronao anatin'ny vamma ny vondron'ny artista mandala ny mamalagasy dia tsy aro voatanisa tsy aro voatantara avokoa fa dia nikaja imboninahitra tompoko ny lanonana ka dia soavatsara ten'Andriamanitra ianareo rehetra ao ihany koa amin'izany ny mpanao gazety namana rehetra izay mifanohana manampy amin'ny fampitam-baovao na atoandro na alina anisan'izany teto amin'ny fahitalavitra Kolo TV FM zay tena tonga teny foana ny solotena ny mpanao gazety nanatanteraka ny adity amanandraikitra rehetra mifampitana na no mivantany zany na ny tany anaty vaovao amin'ny zavatra rehetra zay natao atsika ihany koa ireo mpanao gazety namana rehetra avy any amin'ny fahitalavitra rahavavy isan'isany ohatran'ny tany amin'ny fahitalavitra lehibe iray nanaraka ny tenanay tamin'ny fizarana ny afo tsy maty dia akasitrahana katelemana daholo zany rehetrarehetra zany fa indrindrindrindra ianareo vahoaka rehetra izay tsy nisy avahana taka ny ketsa tompoko na hosoritana taka ny volo
na ny teto na ny tany amin'ny faritra eny fa hatrany ampitan-dranomasina dia makasitraka makatelina anareo ihany koa fa dia voaray avokoa ny firarintsoa rehetra izay nalefanareo amin'izany ny fiombonanareo tena nafinaritra teo amin'ny fizarana ny afo tsy maty dia rehefa natambatray ny isan'ny tokantrano izay nandray ny afo tsy maty dia nisy teo amin'ny tokantrano ray alina latsaka kely no nandray ny afo tsy maty ho an'ny teto Antananarivo renivohitra zay. Ho an'ny resaka fidiovana kosa dia nisy teo amin'ny 7 sy ray alina zany 7 sy ray alina mety hoe latsaka kely zay raha latsaka zay zany ny tokantrano koa nandray ny fidiovana zay nozarainay maimaim-poana teny amin'ny Talarariasina Analakely. Efa mahafinaritra zany, mahavelombolo zany ary mahavelom-panantenana satria mitombo andalana ohatra ny dian'Andriana miakatra tsikelikely foana le mpanandratra sy mpakafy ary piondana n'ity nentin-drazany ity betsaka ny ondry efa afaka tamin'ny firaofana ay maitso ozy azay ka efa tonga saina amin'ny asina maha-olombelona azy miaina ny fombany malala ny razana ny Andohany manaja ny ray aman-dreniny poirany matahotra an'Andriamanitra zay nahary azy dia efa zava-dehibe zany ary mitondra hery tsara eto amin'ny tanin-drazantsika zany aza atao hoe misakaiza mibazimba malahelo nareo ka mifitahina tsy misy nefa ny akory ripaka na hoe verimaina tahaka ny menaka na osobato zany fa dia tena toaja reny ka ho toasina engany mangataka amin'Andriamanitra mba ho masom-bava miteny mba ho masitana mandray dia mba hirindra sy lamina daholo ny tsodrano hipatrapatraka amintsika menakavy dia mba hiata-pinaritra ho salama tsy aro fierendozy erenatambo isika rehetra samy avokatra zay njinjainy samy atavy an'izay niopiny samy andafo an'izay namidiny samy azo tombo amin'izay natombony amin'izay nataony ary indrindra samy ahilika an'izay faty antony raha sanatrika nisy zany mbio amin'izany indrindra mantsy ny resako zao tiako aloha no mitondra tsy haiko hoe fanampim-panazavana ve sa fanitsiana sa fitondrana resaka fa ho feheziko ao anatin'ny farangososina ny teny zay ho ataoko eto za Andriana Arsoa Mikoloasina Ankoay filohan'ny fikambanana Famato dia maneho ny fifonana sy ny fialan-tsiny amintsika vahoaka rehetra na ny teto Antananarivo na ny tany ambanivohitra be tany na ny tany amin'ny faritany rehetra zay mandresy mahita an'izao fandarana zao ka ny antso nanao commande le akanjo taom-baovao malagasy le t-shirt na le polo ka tsy lavorary tamin'ny tokony ho izy le izy tompoko le tsy lavorary tiako tenenina tsy hoe simba le akanjo na hoe naninona fa hoe tsy tonga tany aminareo le akanjo na hoe tsy tonga tamin'ny fotoanany fanomezana le akanjo na hoe nisy nandoha vola ianareo nefa mbola tsy nahazo akanjo za eto tompoko no mitondra ny fifonana sy ny fialan-tsiny avy amin'ny anarako sy ny mpikarakara rehetra namako zay nyray ombinantoko atao anatin'ny zavatra iny nahoana manahirana be nefa no nitonona anarana kanefa tsy mampanina ihany miteny hoe voafitaka ihany izahay amba ataoko hoe tsy olana loatra no miteny an'izany voafitaka izahay tao anatin'ny zavatra nisy hoe tonga dia isy olona hikarakara hanao an'le akanjo dia avy eo fotsiny nomena ny volany dia akanjo tsy izay tampoka indray ny zavatra nitranga fa izy indray no nitady vola mielo efa amin'ny ora farany indray vao miteny izy hoe mila vola indray nomena indray ny vola tsy nisy vitany akory indray le zavatra dia laza ohatrany hoe nampanantena tsy misy ve zay sanatriny vavana nalabaraka tena tao anatin'le izy hoe tena mahatsiaro henatra tanteraka hoe betsaka ny malagasy te mba handray an'le akanjo mba te hanao an'le izy le zavatra avy eo tonga avy any sady tsy araka no mifanarahana no tsy tonga ara-potoana teo anatrehanay sy ny olona nampendraketina azy mihitsy zany fa tsy hoe teo amiko sy nareo vahoaka akory fa sady tsy tonga ara-potoana ny fanarahanay le izy no tsy araky ny zavatra ny fanarahanay akory dia aleoko tonga dia tsy nisy manjary lasa vao maika hitondra henatra dia tsy nampaninina anay io anareo zay efa nandoha vola moa zany dia saika efa tapitra voaverina daholo ny volanareo tsy mamenatra milazan'izany fa zay ny ataoko hoe za no mitondra fifonana sy fialan-tsiny efa saika tapitra voaverina daholo ny volanareo rehetrarehetra vitsivitsy monjaka mba sisa olona 12 eo zay tsy tratrantso mihitsy tamin'ny numéro napetraka reo reny zany sisa no tsy mbola voaverinay ny avance zay nalefanareo re tompoko ny akoatran'izay kosa dia mbola betsaka ihany ny akanjo ao an-trano satria efa tena tamin'ny ora farany vao nanatitra an'izay natena olona zany ary efa ny famonjena be ny tadiavana mpanjaitra namana hafa tsy maintsy ihanina fa io moa zany le hoe tsy arakaraka ny rononozy le nahandro vato e fa raha napoziko may ve ny trano tsy mba efa navokako meloha ny harmonia ny dadanay zay ka mba le marina amin'le izy ka dia hifonana sy ialana tsiny indrindra re tompoko aza atao fa namana tsiny zany fa mba zay tsy nety ihany re arina fa aza ny tenanay akory no arina
fa mba voafitaka koa zay tao anatin'le izy dia zay no nampatonga anay tsy nampaninanay mihitsy zahay no namerina ny volanareo fa aleonay zahay no niditra fahatyantoka satria le zavatra koa tsy natao hoe tadiavana tombom-barotra amin'inona kory na inona fa dia mba hoe soa atsika menakavy dia zay re tompoka tena mialatsiny indrindra zany ho anareo any amin'ny faritra le mbola betsaka tsy nahazo misy moa efa lasa ihany zany le anareo a ohatra hoe ny tao Antsirabe betsaka ihany efa nalefa ny tany Mananjara efa nisy lasa fa mbola nisy tsy lasa satria le commande-nareo a nisy ohatra hoe niditra latsinainy ohatra dia efa nalefa niditra talata ohatra efa nalefa lakamisy fa niditra larobia voatery ny andro le zoma dia le zoma efa le tsy raikitra tsony le izy dia lasa ohatra ny hoe nyantonareo indrindra ianareo mifaritra Tamatavy tena be dia be ny commande-nareo nefa zara fa misy ny lasany izay voarayako mialoha dia mba efa nalefa dia azo atao fanamana tsiny re tompoko a za tsy hiteny hoe manao zavatra ne tsy mora manjary ohatrany hoe manao ala olona miboka ny tandimerina zany manao ala olona miboka ny tandimerina zany ala siriky ny sima vaky molotra dia tsy tiako loatra no miteny an'izay fa ozy aho hoe za re tompoko ny maneho ny fialatsiny feno raha tsy lavorary ny zavatra iny fa nazay aza mba tsy nanam-po eo lasa ohatr'izay ny fivadiky ny resaka sy ny tantara rehetra zay zany ny fandehany faharoa manaraka an'izany fahatelo a teo amin'ny resaka antso atarby teo amin'ny resaka antso atarby indray a nisy numéro zay napetrako teto a hoe iantsonareo dia lahady aloha zany lahady alina zahako ny ala teto ohatran'izao a dia efa tototry ny antso be dia be mihitsy tato anatin'ity a dia nefa vitsivitsy ihany nareo ny voaraiko ny alina iny satria tena saturé tanteraka mihitsy le réseau dia avy eo koa nefa zany lavidavitra ihany a miala aty mpahatongako any an-trano a dia le telefonina koa kay maty dia lasa ohatrany hoe raha izy koa tsy fitandremana avy aty aminay le zavatra misy a ny réseau koa sarotra moa zany tetsy andany dia ohatrany hoe tsy nahazo nareo ny lahady alina sy ny latsinainy maraina fa latsinainy atoandro nanomboka tamin'ny folo teo a dia ny sosa somatsara amin'izay ny fandraisana ny commande a lamina daholo ny zavatra rehetrarehetra ary zay indrindra ny nampatonga hoe aleo aloha zay tsy mandray vola mihitsy indrindra ho anareo zay tany amin'ny faritra nareo azagaga hoe amba matoky olona re nareo zany satria zay mihitsy ny teny hoe zay tsy mandray vola mihitsy na ariary aza raha tsy tonga any aminareo ny entana amin'izay mba asakasakareo indray ny sisa hoe ho alefanareo ve ny vola sa tsy fa tsy nety taminay le andray vola meloa ny vola nareo nyraisinay meloa dia efa tamin'ny fotoana ny tenenan'le olona anjaitranay hoe mila vola zao indray zahay dia zay vao tapa-kevitra hoe raha misy ary olona voninandoha avansa fa ty efa atomotra be ny fotoana dia raisina aloha mba atao erikerika matondra trano biriky mitambatra mahavita trano hoe zozory matevina tsy lavon-drivotra dia nangonony reny dia reny ara moa zany tsy mbola nahasehaka an'ilay zavatra ny tetiavin'le olona tatsy fa tsy maintsy mbola zay no nitady vola hafa ivelany nampifamenona tao dia zany nitsatoko zany re le zavatra tsy nieritreritra ho atsika araka le teneniko teo hoe atao ahoana fa mba nitsapasokona tsy nahazo ve zahay ve ka tsy fon'Andriamanitra inam-boalavo tamin'ny fiarah-miasa tamin'ireo olona ireo sa hoe ahoana zay ny ataoko hoe za tsy hanonona anarana ary tsy etoko ny fanononana anarana manjary tsy mety indray zany fa lasa manala baraka olona dia sarotra fa le izy zany a zay ny ataoko hoe fialatsiny sy fialam-pondro no alefako dia mialoha ho amintsika rehetrarehetra zay nanantena nefa tsy nalavorary tsy nahatody hatramin'ny farany an'le akanjo tany aminareo zay mpikarakara ohatra ihany koa teo amin'ny resaka antso atarby za moa zany efa niteny taminareo hoe iny laharana tarby iny re tompoko dia tena anaovana commande n'le akanjo fotsiny ihany nareo nefa mbola miantso avy any dia mbola zavatra hafa ny tantanareo dia voatery manapaka tsy afaka miresaka an'izany zavatra any satria tsy natao an'izay iny ndraindray tsy inona tsy zany mitondra an'le izy fa tompona andraikitra hafa eo mandray ny commande nareo fa za be dia be ny zavatra atao dia tsy mety ka inona moa zany no resan'le tompona andraikitra miandraikitra le akanjo aminareo raha zavatra hafa indray no tatarainareo dia ohatr'izay le izy dia reny koa anisan'ny hoe lesoko kely mila renina tao anatiny zany a fa atsika indraindray sarotra tenenina kely ihany hoe rehefa hoe mba zay aloha hoe ty le fenitra arahana dia arahana arak'izay le izy fa raha vao mandika an'le fenitra tsika dia tsy mety fa efatra manaraka an'izany a dia misy koa ny resaka atao tsy dia nifakahazo loatra misy nareo zany tsy mahay mandray resaka ohatra hoe tamin'ny fotoana ny akarako teto amin'ny Kolo TV sokolona maraina ny alarobia tamin'izay dia nilaza hoe raha pitso alakamisy tamin'izay fotoana zay io fa sody indray mbola izy tsy hay indray resaka indray dia amin'ny lakamisy indray ho tonga ery fa tamin'izay fotoana zay alarobia maraina niakatra teto amin'ny sokolona dia nilaza hoe raha pitso alakamisy zahay amin'ny folo maraina dia efa manomboka mizara fidiovana eo amin'ny tahala rariasy na analakely zay le niteneniko fa amin'ny zoma ozy a amin'ny enina sy fefany maraina tsy maintsy tonga eto amin'ny kolo zay le niteneniko dia misy tsy mahazo zay resaka zay vahoaka be da be no nilahatra teo amin'ny tahala rariasina nanomboka tamin'ny enina maraina tamin'iny alakamisy iny
de tsy tonga teo aho tamin'ny enina maraina de be da be am'izay no mitabataba hatramina teny ratsy nandeha tena nisy tena nisy somatsara mihitsy misy miteny ratsy be nareo miantso hoe fa ahoana no mifametrapetraka sy mifamitapitaka sy ohatrany de gaga mo hoe zangany name fotoanareo amin'ny enina maraina eo Analakely ka zay le tsy azoko hoe tsy mifakahazo ke le resakareo zany fa zoma maraina amin'ny enina ho any miteny hoe tsy maintsy tonga any amin'ny Kolo TV fa ny laka misy amin'ny 10 amin'ny zara fidiovana eo Analakely tamin'ny 17 zay tonga teo efa vahoaka be le teo tabataba le olona vao nanomboka nidina tamin'ny moto de efa mitabataba hoe efa zay efa amin'ny enina teto zay efa ohatr zao de indraindray ianao zany lasa mampite amaly be hoe fihinana kiny hidirako ifonana fa tsy de hoe zany loatra le izy fa mila mahay mandray resaka retsika re olona de tsika mba mila mahay mifandamina sy mifandrindra ary mila mahay mifakahazo ao anatin'ilay zavatra misy hoe mba ohatr zao kosa ty zavatra ty ka tokony mba ohatr zao nitondrana azy fa nareo tonga eo amin'ny enina maraina de za tsy teny akory satria tsy zay le programme ny fanomezana de nareo manome tsiny sady manompa no miteny ratsy rehefa aveo de hoe vaovao reny taona andana misotra arim-bilany aloha de ty le fidiovana de hotsany ery mivava fa za ndray ve nitenenanao ratsy nefa za ve monina ninona ohatra zay le izy resaka kely tsy mifakahazo daholo reny tsy de hoe hitantarany tsy nety akory no atao eto fa mba atao hoe solavo ay amindra akory solavo ay amindra tompoko sokenda ay mitsako de zay zany ny zava-dehibe ao anatiny fa ivadika ato amin'ny lafiny tsara ny tena lafiny tsara de nafinaritra be ny fientanana tamin'ny fandraisanareo ny fidiovana aloha zany tokantrano 7 teo eo zany no nahazo nandray an'izay fidiovana maimaimpona izay zay nampatonga alizy hoe tena lasa tsy maintsy nahena le fatrany satria tena aina koa le mikika anazy isanandro ohatrano ao isorana betsaka ny avy eo amin'ny famato fa 4 lany niakatra teny an-trano nandritry ny tapabolana angarangidina mikiky fotsiny an'ireny zavatra rehetrarehetra reny de nahena le izy zany nataonay hoe fatorana ray tokantrano ray fa le izy zany tokony hoe somary nanatompo kely raha dika zany hoe mba nahasehaka olona 10 ny fatoranay fa le izy de nataonay hoe olona 5 tokantrano ray moyenne zany nalainay de efa zava-dehibe ihany le izy satria nisy tonga teo lakamisy nisy tonga teo ny zoma nisy tonga teo ny sabotsy mbola nisy tonga ny lahady mbola mitady fidiovana ihany na efa vaovao ay zany taona de tsy nampaninona azo natao daholo zany zavatra rehetrarehetra zany fandavorarina fanatanterahana ilamina ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny resaka afo tsy maty de niara-ny entana na ny famato na ny avy eo amin'ny ady vorofitososina na ny avy eo amin'ny maya de ny fampizara teo zay nanana moto 12 zany no niparitaka manerana Antananarivo ny zara ny afo tsy maty de nafinaritra fa lizy moa zany efa nalaina melo le anarana efa nasainy nareo ny soratra anarana teo amin'ny tahalarariasina hoe reto le anaterana afo tsy maty tena petsaka nisy 3 sy 1 manodidina teo ianareo no nanoratra anarana de tena nitodinay zany nandritra ny andro rehetrarehetra zarana ny afo tsy maty iny de tokantrano 1 teo no nahazo ny afo tsy maty ho an'ny teto Antananarivo raisiko hoe efa zava-dehibe zany na mbola nisy azy reo tsy tratranto satria nen'le olona ndraindray apetrany fotsiny zany le adresy ohatra hoe miteny izy hoe anosy be de le anosy be io ange tsy anao rery le anaterana afo tsy maty teny anosy be fa zany anosy be zany mbola mizarazara be da be hoe ty mandrangom-bato ry angarangara na ry makany ambilamy be ry makery amin'ny pharmacie volanta ry makeny amin'ny akoho ty de ohatra zay de lasa hoe zay ve zany no mitady anao any amin'ny fokotany manontany hoe lehilahy botabota manao akanjo makarakara ohatra de vao maika sahirana de zay no nahatonga le mbola nisy tsy nahazo ihany fa ny 1 aloha zany de tratra somatsara tao anatin'ny afo tsy maty latsaka kely monjy izy raha latsaka tsy ampy zato akory mahalatsaka azy de tena ankasitrahana ankatelemana fa nafinaritra indrindra ho an'ny tenanay ny andraikitra ny fanaterana ny aksa RN2 de tena nafinaritra mihitsy ny zavatra nataonareo vahoaka teo Ambomanga kely ny teria Ambomalaza indrindrandrindra tena olona zany teo Ambomalaza ary tsy leritreretiko andro efa maizina be amin'ny valo sasany amin'ny 7 no tonga eny Ambomalaza miaraka amin'ny moto sy mifanala mitondra ny afo tsy maty ho anareo ny olona nanoratra anarana taty aminay olona kely anankiroa ny Ambomalaza tonga tany nefa zay vahoaka be reto ny tsenanay de sady tonga de aty amin'ny vavalala de efa nitsenain'ny olona tena nafinaritra zany fa de makasitraka makately le hoe mba samba vonina andray le fahasoavana reny afo tsy maty reny de afo mbola tsy maty hatramin'izay zay no maafo tsy maty azy ampitaina makaty amintsika izy mba ho ampitaitsika koa makany amin'ny taranaka de betsaka taminareo no mety efa namon'ny afo tsy maty ny tao an-trano
hoe efa dilatsina le taom-baovao efa tsy nampaninina iny satria nisy afo avy aty amin'ity taona ity mita makaty amin'ity taona ity mety fa le izy zao raha ny tokony izy mbola tokony mirehatra foana ihany moa zany ny avy tsy maty raha mahavita fa le izy koa amin'le labozy dia lasa misimisy vola ihany fa raha ohatra ianao mahita fika anaovana an'ireny le hoe jiro solitany na anaovana le jiro jabora na le misy menaka silany dia efa mety foana e avy tsy maty daholo ihany ny anaran'izany ny tanjona dia hoe ity le afo nalaina avy ato amin'ny lohany ity mita makato amin'ity toerany ity zany re tompoko ny ako ny fankalazana ny taom-baovao malagasy zay nataontsika teo amin'ny tahalarariasina ny nataonareo tany anaivy ny tokantrano kosa dia tena fisaorana era-po era-tsaina ao izy Andriamanitra zay mitany razana masina zay mitsimbina zava-masina zay ivavahana dia omba sy hitatana antsika menakavy tompoko fa tena nafinaritra ihany koa ny fahitanay ny karazana publication zay avoakanareo tato anaty Facebook na ny sary na ny resaka na ny fankalazana sarina sakafo ny fanaovana tatao fiaraha mikorana amin'ny ampitolo zava-dehibe reny tena mahafinaritra mihitsy dia ankasitrahana antsika menakavy daholo zany rehetrarehetra zany inona moa dia tena hoe ifankasitrahantsika amin'izany fa dia hoe fahasoavana ane ho antsika rehetra fahombiazana ho antsika rehetra tompoko samio ela velona samio ela finaritra soavan-tsara ten'Andriamanitra daholo zay aloha zany ny azoko lazaina mahakasika ny hoe ako ny taom-baovao raha sanatrika misy ny mbola tsy voalazako so ananako tsiny dia ialako tsiny dia mialoha ialako fondro dia mialoha fa reo zany izy anteriko tsara ny fifonana ho anareo rehetra zay nanao ny komandy kanefa tsy nahazo ny azy fa tsy nanam-po koa zay za hoe ivadika aminay indray le olona rehefa avy eo hoe le vola hita nefa ny entana tsy tonga lasa zay manolo an'le vola lasa zavatra mifampidipiditra be dia manahirana moa zany fa dia aterinay reto ka raha misy aminareo zay mandre an'izao fandarana zao nandoha vola ianareo teny amin'ny tahalarariasina nefa tsy mbola voantsonay fa efa saika voantso daholo ary tena nasesy tsirairay mihitsy hoe ty mivolany ihany naverina ty mivolany ihany naverina ty mivolany ihany naverina dia misy indray moa zany nareo tsy nanaiky amerenam-bola fa hoe raha mbola misy le akanjo dia omeo akanjo azy ka ny akanjo ao mbola misy dia miangavy anareo zahay tompoko mba hiantso an'le laharana zay nomena ianareo mba ilazanareo hoe za le nanao komandy amin'ny anarany ihanina mbola tsy tonga le ana zao vola efa nalohako ka ho averina le volako zay zany le izy dia zay manao verification avy any aminay hoe ity olo ity ve ihanina marina nandoha vola marina ve indro ary fa alefanay le vola na ndraindray nareo mety hiteny hoe tsy mampanina anay le akanjo na efa ty aoriana taom-baovao fa mba fahatsiarovana iny dia alefaso foana ihany le akanjo dia azo arindra azo alamina daholo fa tsika akory-tsyomboka hoe ifanoto eto na rano sy fotaka ka ifandoto re olona tsy trondrotrakana ka ifamitaka na valalakarona ka ifanipake tsy hanao taka ny sola misambo boatavo sola misambotra ahoana moa zany sola mitolom-boatavo isika sola milolo voatavo e ka tafaray samy malama eto na hanao taka miboka misambotra malina ka ifamitaka samy malama fa dia apetraka tsara amin'ny andrariny sy ny andrirany zavatra rehetra dia zay nazavaiko anareo zay zavatra misy aza mananay aza manatebitebony mihoatra an'izay zay ny zavatra rehetra zay mitranga eto dia ivadika kely ao anatin'ny resaka tsika rehefa avy eo resaka iniko tsy nasiana loha hevitra izy ity fa mba hidinidinika aminareo hitafatafa amin'ity andro voalohany anaovako fandarana ty aorianany taom-baovao malagasy ity mbola volantsika ny toyan'ny avitafo rehetra sy ny fandarana zay mbola irahana amin'ny toyan'ny rehetrarehetra ato anatin'ity zanam-pandaran'ny avitafo ity satria efa ndresako hoe ho avy amin'izay zao le avitafo mitety toerana mitety vohitra dia hidinidinika kely tsika rehefa avy eo andeha mba tsy asiako loha hevitra andao aloha tsika anaraka hira anankiray hirany zokobe vaombe izy ity sy zokobe teorako ty vao hirany vaombe ty fa nirahan'izy mianaka ny hira moa zany sa izy miraha lave hoe lemuria dia arao tsara ny tonikira arao tsara ny tantara dia ho fantatrareo inona ny tiano resahana izy ity somary nataony version vaovao nataony clip officiel fa le version ny vaombe taloha mako mbola misy an'le hoe salanitra any Andriamanitra andregnanary iboaniny any anary azavana andregnanary andohana ny fiafarana mbola misy anazy somary mitanisa vavaka mirary antsa sy mitariny iny fa ty izy tsy misy an'izay ntsony andeha raha antsika aloha dia miverina eto rehefa feo ary Tiako volagny raha marigny za tsy mivazagny raha marigny gasikiarany lemuria zegny fo ny fahagola fahagolany ainany razantsika tiako volagny raha marigny za tsy mivazagny raha marigny gasikiarany
zeny fo ny fahagola fagolaniaina nrazantsika moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy vakintagny taty afara navy vahiny baka l'Afrika navin'olojao baka l'Afrika naviny arabo baka l'Afrika samby mitondra ny fomban-drazany vakintagny taty afara navy vahiny baka l'Afrika navin'olojao baka l'Afrika Arabo baka l'Afrika samby ngetondra ny fomban-drazany moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy ranomasiny tatsignagna navy tam'izegny ny karaoaka navy tam'izegny zareo karana navy tam'izegny zareo sinoa samby agnetondra ny fomban-drazany miantety ranomasiny tatsignagna navy tam'izegny ny karaoaka navy tam'izegny zareo karana navy tam'izegny zareo sinoa samby agnetondra ny fomban-drazany moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy zareo vazaha tondra ny boky ny fandrosoana nitondra ny basy ny agegena kaka ny gasy tsy levondreo andesitsika kezagny fomban-drazana moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy moramora volagnako izy ho zao e moramora volagnako izy moramora volagnako izy ho zao moramora volagnako izy moramora volagnako izy moramora volanako izy ozy vaombe tiako volagniny raha marina za tsy mivajany raha marina gasikarany lemuria izy lemuria io efa niteraka resa be foana moa zany izy fa izy koa ao anaty Facebook eo lasa pahitatara be tapiko zany daholo moa ny olona de manahirana de ny tena majinika sady kely de aleo mipetraka fa le famaly eo manahirana mitantara zavatra tsara zay iry zay raha tena nandinika sinainy tsara tsika tatarainy tsara mihitsy le izy vaky ny tany taty afara ozy zany hoe tamin'ny voaloha izy agasikara ny lemuria fa vaky ny tany taty afara ozy navy vahiny baka l'Afrika niavy ny olo jiaby baka l'Afrika niavy ny arabo baka l'Afrika samby nitondra ny fomban-drazany vaky ny tany taty afara ny antety ranomasy ny tatsinanana niavy tam'izay ny karaoaka navy tam'izay ndry zareo karana navy tam'izay ndry zareo sinoa samby nitondra ny fomban-drazany navy tafara zareo vazaha nitondra ny boky ny fandrosoana nitondra ny basy ny agegena gaga ny gasy tsy levondreo endesitsika akaiza ny fomban-drazany moramora volanako izy enjana zany afatra zany trafika eno memereny ambava omana-po mieritra tsika menakaviny samy mandinika eo inona ny tiany tantara lazaina samy mba manao fikaroana akoatran'izay zavatra efa lazaina sy fampiresahantsika eto amin'ity fandaharana mamitsika loatra ity de ny havitafo zany tsarovy tsara misy zavatra kely anankiray zay tia niniry iny atongavana raha mitady ny ara-tantaritsika
dia andramikarokaroana koa nge misy irany zoko be olombelo rika izy ihany hoe hafatra dia miresaka izy hoe ty misy afatra ho anao ry malala, afatra avy any amin'ny gasika, afatra avy any amin'ny zanahary faratampon'ny hazavana, afatra avy any amin'ny fahagola faratampon'ny fahalalana. Inona ary zay? Ho alainy zanahary amin'izay no masoandro amam-bolana ozy, ny kitana ny rivotra madio sy ny ranonorana dia manompoka androany ianao dia mandoa aba isam-bolana. Fa ny olombelona ozy variana masika fotsiny dia mamorona olana, famono isan'andro san'andro dia tsy ahitana fiarahamonina dia volana. Fa ny trano nafindra tsy mitovy ny zorona ozy. Mifoso ny fanahy fa nameko anao nataoko sorona, tsy betsaka mantsy ny azo anatodizany vorona. Raha misy mandrava zanahary any amboninay mamorona. Dia nio daholo nge zany teny zany. Reny mako zay le teneniko antsika hoe tsy hoe ratsy akory ny hira sasany fa rehefa tena heno hira dia tompoko dia mba hira misy fanahy ianony. Raha tena hitatara zavatra sy hikaroka zavatra sy handalina zavatra dia mba hira misy fanahy tadiavina. Ny hira sasany tsy ratsy velively fa samy manana ny fotoana tokony henona azy hoe eto ako mba tokony mba heno an'ity hira ity, eto indray mba tokony mba heno an'ity hira ity. Ohatra hoe ahoana moa hoe any anatina famadihana efa anatin'le toto mandihy be ve anao heno concerto pour elle ohatra. Dia ohatra izay dia efa tsy mety io. Fa ianao ihany dia ampy malala hoe eto mba mila filaminana, eto mba mila fiadanantsaina kely, andeha za mba heno hira valsa aloha mba heno kely kalon'ny Tyrol ny Riratsimbazafy ohatra. Eto indray za zany ohatrany mba te havitribitrika kely ianao zavatra aloha androany andeha kely za mba heno hirany vaombe hoe valy, mba hanana mba motivaka ozy ny tanora. Eto indray ohatra mba miala voly fotsiny samy akama tsy maninona raha fa alefa so zay mozika mety eo mba hira mba godogodogodogododo indray miainga tsy olana zany. Ny hira rehetra dia tsara raha ianao mametraka ny hatsarany fa zao any anatin'le tononkira indray fampitady mbola zavatra hafa zay zay le izy. Dia zany hoe misy zavatra tian'ireo mpanakanto ireo ampitaina rehefa mitantara zavatra amintsika izy fa tsy ataotao fahatany le resaka. Dia andramo dinidinihana sy henonona nge reny hirahira reny. Ao amin'le afatra andriky teo izy mbola ny tena le hoe iverina amin'ny anaran'ny taloha amin'izay Madagasikara ozy iverina amin'le fanahy tena manaka azy tsara. Ho hita le kadasitra, inona io kadasitra resahana io? Inona io kadasitra Madagasikara vao resaka ny hira io? Tsy hanao bingo manao matso ka isalovana ny asany sasany amin'izany fa ampanajana feno ry Zokoberiki tompon'ny hira fa mba anjarany tsirairay kosa no mikaroka ao anatin'izany hoe inona marina ny tian'ny hira-mbara, inona ny tian'ny mpanoratra ho lazaina. Tsy ohatra le nanao malagasy taloha dia rehefa kanto inona ny tian'ny mpanoratra ho lazaina dia valiny eo ambany hoe tsy te hilaza izy, tsy azo ianarana zany daladala taloha zany. Dia eo anatin'izany rehetrarehetra zany inona ary le zavatra tiany ho tantaraina amin'ny tena izy hoe ho hita daholo amin'izay ireo zava-miafina tao amin'ny isany hamontana dia ilaminy Madagasikara ozy. Inona ary zany? Dia ho hita le kadasitra any amin'ny lirany anankiray hoe Gasikara zay izy mitantara hoe nolazain'ny gazety ao fa komaly fa raikitra indray ny banky mondialy voatery amidy Madagasikara. Dia any amin'ny farany izy vao miteny hoe azafady kely aloha any amin'izy moa le kadasitra Madagasikara. Inona io kadasitra io? Fa ao anatin'ny hira ihany izy miteny hoe ho hita io kadasitra io izy amin'ny farany dia ho hita daholo ny zava-miafina atao amin'ny isan'ny hamontana dia ilamina amin'izay Madagasikara. Dia anjarantsika mamakafaka sy mandinika zany mba mikaroka hoe inona indray ary ty resaka ty. Ny tena tiako heviana ao anatin'izany rehetrarehetra zany karazana antso ampitaina amintsika taranaka tsirairay avy foana ny resaka rehetrarehetra reny. Ohatran'le fandresantsika foana ihany hoe ry zatovy mpandimbiny anarandray, nareo zao no andry rahatra izay tsangana fa zanaka Gasikara. Misy tikany ange zay misy tikan'izay fa maninona no iniriny no safidiana ho atao generika n'ity fandarany ity. Fa mbola ao foana le fampatsiarovana atsika, fampatsiahivana ny maha olona atsika, fampatsiarovana ny mahagasy atsika, ny andoha atsika, ny lalana mbola ho ale atsika. Zao tsika ity dia efa savisavian'ny olona fotsiny etsy aroa à gauche à droite atsy. Ny gasy dia jiosy, ny gasy dia hebreo, ny gasy dia makatsy, ny gasy dia avy any Inde, ny gasy dia arabo, ny gasy dia egyptianina. Tantaraina daholo ty aboby rehetrarehetra ty. Inona ary zany le tena misy eto Madagasikara eto mahatonga ny olona mifandrombaka eto? Dia le izy moa efa tafahoana zay sy le olona vonona mba tsy hoe hiady hevitra ngamba fa hifanakalo hevitra fa mety hisy ady hevitra ihany koa. Tsy maninona zany fa ny hevitra miady fa tsy ny olona. Efa fampiresaka zahay mianaka dia ho avy izy arindrako kely fotsiny ny fotoana dily ty fenomanany ity dia miandry kely ny fotoana manaraka eo sika dia efa misy ray aman-dreny any vonona mba hitondra ny porofon-kevitra rehetra
sy tondrany velabelakevitra rehetra tsy mampanino zany fa mahasoa ny taranaka rehetra ihany koa ilaina zany satria tena mizara am'izay zao le sain'le olona satria mandeha ny resaka atso mandeha ny resaka ry mandeha ny resaka ry tsy hitanao ihany zany hoe aiza ny tanombako ay ty tanomba tsy koboke main-drano izy very tanomba de ho akariko le ray aman-dreny ny laza fa hoe jiosy ny malagasy samy hebreo izy zay tsy tadidiko tsara le filazany azy sy le foto-kevitra hijorony fa ozy fotsiny aho hoe omeko ny sehatra malalaka am'izay fotoan'izay de mba eto isika mba hitafatafa sy ifampididika tsy maintsy lazainay meloa aminareo ihany hoe eto le fotoanany ary io tsy ela efa tsy hoelo io zavatra io fa tsy maintsy lazainay aminareo meloa le izy mba ahafahanareo mba hoe mba samy mba mandamindamina kely mifandaram-potoanany satria mba mety mba misy lesona betsaka azonareo raisina ao anatin'izany dinidiniky izany fa ny tena anton'le fisin'le fandarana ozy azy zany zavatra rehetra tantaraiko zany de hoe fampatsiahivana anareo famoazana anareo fanairana anareo fandetehana foana ao anatin'ny lohanareo hoe gasy engenareo e de nanana ny fomba anareo e de nanana ny fiainanareo e de aza de zatra mana ratsiratsy fahatany am'le hoe fandrosoana ny tiako lazaina ozy ka niendrinao ka isaina fa rombaka ery te iosana reo adala marivo salosana ny taloha de tsara inavetrany hoe karazan-damo de efa lany fandrosoana sy reo dia avao izy de iroboana fotsiny zao etsikely anie misy maro be am'ireo zava-tsy nentin-drazana navalinao sy nataonao toy ny vatona tsindriazana zany ny afatra reo razam-be atsika reo zany de amin'ny fiainanao andavanandro anao zany raha tena mahatsapan'izay hoe zo fototra maha olona anao zay mahagasy anao zay de mirindra sy milamina ho azy le fiainanao ohatrany hoe vao miverina manao avitafy voalohany zany ary reto ohatra zao mihitsy ny zavatra ndresako tamin'ny voalohany fiandohan'ny avitafy tamin'ny heritaona mety horariny ihany zay satria vaovao koa zao ny taona feno heritaona ty mifandarana avitafo de tsara ihany mba ifampitafatafana sy anina zay na tonga hoe tsy nanisy loha hevitra zaho an'ny androany fa manomboka amin'ny heriny kosa de efa isy loha hevitra mazava eto ifampidinihana sy ifampitafana indray ifampitantarana ny resaka isan'ny amontana de mbola misy varomangatsika atsika kely tsy vitatsika tany le resaka hoe andre manomboka amin'ny andre mainty be mipapango ny kely pitsoka firara ny takatra kely mpamafafa vany sy ny tariny ka tsy fantatra hoe zay koa ve le zava-miafa nisany amontana voaresaka le hira teo sa inona mbola varomangatsikatsika mipetraka iny fa tsy mbola masisy iny akory raha miandry ny loha hevitra tsaratsara hidirantsika ao anatiny fa eto aloha tena ataoko mihitsy hoe tafa malalaka be ny androany mo sady isotra sy ankasitraka anareo za tamin'ny fankalazana ny taom-baovao zay ny tena antony-dresako eto androany reny fombafomba rehetra zay nasaina nataonareo nandritra ny taom-baovao reny reny tsy kilalao krismasy akory reny zavatra rehetrarehetra nampanaovina anareo reny reny tsotra ny verbe irrégulier akory ka hoe rehefa tsy hainao tsenjery reny de voasazy ianao de dimy punition de diny anina fa reny de tokony ho fiainanao andavanandro fiainanao isanandro ny maha olona anao ny mahagasy anao amin'ny fiainanao rehetra hoe za de faly sy mireharefa gasy aza miandro hoe ho tonga any an-dafy zay vao irehare hoe zay nge gasy nge zay aza mirehare hoe tonga any an-dafy vao mody makasary kely an'le ravim-bomanga kely sy le voanjo kely alefa avy aty de hoe gasy zay nefa aty tsitsy zay atao manambasy tsy miadiko tanapoly vao anohatra inony zany aza miandry an'le hoe misy vazandray misy sonoana mo mipiasa etsy be orilika zay ndray vao irongatra daholo hoe za malagasy za malagasy za malagasy aza miandry an'le hoe akaiky ndray mi-26 juin zay vao fier d'être malagasy mbola zany moa le filazanareo azy iny fier d'être malagasy inony zany ka ohatra zay le zavatra misy zay aza miandry zany zavatra rehetrarehetra zany ary aza mieritreritra foana araka le zavatra teneniko hoe tsy hoe rehefa malagasy ianao de mila manao malabary isanandro na mila manao satroka faly ho asiko resaka misy ty satroka faly ty fa lasa misy manisy protocole be indray io zavatra io de lasa miteraka onono be tsy hita hoe ahoana ozy aho hoe tena zay olona namorona an'io satroka io tokony mba mandoha vola kely aty amiko ny antony zay zavatra rehetrarehetra lalovako eny amin'ny ara-malagasy eny de manontany zay manontany eto de aiza le satroka ihany koa aiza le satroka ihany koa aiza le satroka ihany koa de lasa misy olona mamorona fomba taty aorina hoe inona le satroka iny tandre miralo amin'ny ankoay hony zay vao mahazo manao an'le satroka zany ndray hono zany malazy zany malazy hitako sokadina be zany teo amin'ny talarary asina teo tamin'ny taom-baovao iny
betsaka ny olona nanao an'le satroka dia betsaka ny olona manatona anay manontany hoe mba mangata-tsodrano aty aminao zay tompoko fa hanao an'le satroka andriamanitra fa maninona reny dia hoe angata-tsodrano avy anao le satroka fa nga le satroka anay fa nga za ngany namboly satrana nga zano andriamanitra nampaniriny satrana teto kagaga am'le olona mamorona an'le fomba hoe raha vao tsy olona hipetrahan-javatra hono tsy mahazo manao an'ireny satroka reny raha vao tsy olona makeny amin'ny doany hono tsy manao an'ireny satroka reny ohatry le adevitra be farany teto amin'ny fandaran'ny akarako indray marainindry fa tsy marina zany tompo eto am'laza aminareo fa tsy marina zany ity satroka ity tadidiko tsara mihitsy ny fotoana nanomboako nanao azy voalohany za avy namonjy sambatra tany Mananjary tamin'ny taona 2014 zay ny tadidiko tsara mihitsy hoe nahitako an'ity satroka ity voalohany olona mivarotra azy dia mba niteneniko izy hoe mba nahafinaritra azy satroka ity fa alao mba hovidiko daholo reto eto aminao eto reto 5 ny teo aminy tamin'izay dia nividiko dia nitehiriziko tao amina dia nanomboka teo zany ny satroko lasa ohatran'io foana dia misy fotoana izy efa izy mazaka rano fa misy fotoana izy efa vasiko ny andro araky ny andro izy amin'ny asany sy ny fanambinana zay netiny dia apirimiko tsara indray izy dia avokako indray le sasany dia anaovako dia taty aoriana izy lasa hitako miparitaka be teto Antananarivo 2 taona 3 taona teo zay 4 taona rabetsaka lizy mahafinaritra ary ny soa fianatra ny tsara fakatahaka tsy misy olana mihitsy fa zao fotsiny tiako tenenina aminareo fataro zay zavatra anaovana azy za zao tena mahita fa olona za manao an'le satroka faly moa ny tenenako azy olona manao le satroka faly dia lasa be dabe koa le olona manisy vakana amin'le satroka satria ity misy vakana dia misy fanjaitra dia misy manao tsy ratsy tena tsy ratsy ozy soa fianatra ny tsara fakataka fa zao inona aloha le antony anasiana vakana azy ary inona ny antony anasiana fanjaitra azy zay le tiako fantatrareo fa za dia maimay fotsiny hoe ny andriako ay sy le bandibandy ao amin'ny famato reny misimisy azao azako andeha anao an'izao na bandy ao amin'ny famato ao renao fataro le zavatra anaovana an'lizy hoe fa maninona fa aza eritreretiny hoe lamody misy dikany io nanao lamba landy dia nasiana vakana ny any lamba landy dia zao mahita olona be deabe manao vakana manao lamba landy amin'ny vakana tsy midiko zany hoe zany namorona ny lamba landy nasiana vakana fa misy hevana zay fomba zay hoe fa maninona ny landy noho ny rariko vakana dia zay le dikany dia zay le mila fantarin'le olona dia ny an'le olona tahitra fotsy teny izy mba nahitanao hoe lamba landiny ihany na misy vakana dia nasiana vakana ny lamba landiny fa avy eo amin'izay tsy fantany akory ka na ny andro tokony azo hitondrana landy na ny andro tsy hitondrana landy ny toerana tsy azo hitafiana landy sy ny azo hitafiana landy ny zavatra tokony azo atao sy ny tsy azo atao rehefa mitafy landy ny azo hohanina sy ny tsy azo hohanina rehefa mitondra landy zany nge le fantariny fa tsy hoe maika fotsiny hoe zano mitovy amin'ny anina na zano mitovy amin'ny anina dray mandeha zay teo nisy olona nkitika ohatran'izao hoe ihany koa mba mila torohevitra dia efa nierika ny olona vao hoe tsy izy adanangoraka koa iny ka satria tena nitovina za raha vao fitaka hoe fa ahoana ary zany resaka zany za misy mahita hony ery Andavamamba nefa za tsy nandalo teny amin'le toerana mihitsy dia tena mitovy dia ozy aho hoe tsy mampaninona daholo zany ry zalahy tsy mampaninona ataoko amin'le fiteny samy tanora mihitsy le izy hoe tsisy bedy zany ry le rony fa zao fataro tsara daholo ny anton'le fomba ahafahana mifehy azy te hitafy lamba landy ianao fataro tsara le lamba landy hoe amin'ny fotoana ohatranao ahoana izy ny tafiana amin'ny fotoana ohatranao ahoana tsy tafiana inona mety sy ny tsy mety inona avy ny fadiny sy ny tsy fadiny te hitondra vakana ianao aza maimay fotsiny hoe androanina ny resaka tamiko te hitondra vakana fa misy fomba ny ary ny vakana io manipy io aza dia eritreretina hoe place plastika sy taitaindabozisy bakolikoly sisana bakoly dia hoe tsisy dikany fa manipy io ka mialohan'ny hitondrana vakana fataro aloha ny atao hoe vakana fa maninona ny vakana no entina inona avy mifady ny vakana andro inona ny anaovana azy fa aza dia maimay fotsiny hoe re misy vakana ihany na hitako nitondra ohatran'iny za koa ndeha hividy tandremo zany aza dia faly manara-drenirano fa mba mikaroso manady aty ny mety amin'ny rakoto tsy voatery ety amin'ny rabe zay le izy zay ary tsy latsaka ambany ianao raha tsy manao vakana na hoe tsy maintsy lasa ambony ianao raha manao vakana tsy
tsy hoe tsy malagasy ianao raha tsy manao vakana, tsy hoe tsy malagasy ianao raha tsy mitafy landy, tsy hoe tsy malagasy ianao raha tsy manao aron-drano, tsy hoe tsy malagasy ianao raha tsy manao malabary, tsy hoe tsy malagasy ianao raha tsy misatroka faly. Fa ity satroka ity re olona dia satroka mba nahafinaritra fotsiny, dia hitako mba ohatrany nanendrinendrika kely, somary nanasongadina kokoa ny ara-tsy hitarehako dia nanaovako. Zay le izy dia mba nanao an'izy dia zao le izy lasa hoe satroka ihany koa, tsy satroka ihany koa tompoko ity satroka faly ity, fa satroka vita amin'ny satrana. Ary Andriamanitra ny tompon'ny satrana. Inona fotsiny ny heviny ao ambadika dia omeko antsika izy. Ny atao hoe satrana ty izy ty, tsy hoe soroko aloha manjary ohatrany hoe manala voninahitra. Ny atao hoe satrana, raha ho lalaoviko izay teny izay sy avoakantsika amin'ny lalam-panafany, satria izy misy an'ilay ohatran'ny somary tsilo ny kely ery amin'ny anina any. Hoe sa miatrana. Zay ny atao hoe satrana. Sa miatrana. Ka raha hisatroka an'ilay faly ianao, manontany teny aloha, efa sa miatrana ve? Raha hisatroka an'ilay faly ianao, mieritsereta aloha, vonona hiatrana ve? Zay fotsiny andraikitra sy adidi-takina aminao dia vita. Fa rehefa sa hiatrana ianao dia anaove. Zay lizy. Satrana, sa miatrana. Efa miatrana amin'ny fahavalo ary, sa ve ianao? Zay le satrana. Ohatra indray hoe miatrana eo ambava-basy ny miaramila sy ny dano. Ady amanainy zany, taonjezika akadiny antsika aina mifetra, folo ala mita adiny aina ny sorona. Satrana zany. Sa miatrana ianao, nao viaro faly. Mbola tsy sa miatrana, etra tsara aloha fa mbola mietraketraka amin'ny satroka faly. Zay le fahavinonana sy fahavitriana, fahasahina miatrana avy any anatiny ao zay le izy. Ary mahafinaritra fa betsaka be ny hitako sa miatrana, satria betsaka ny hitako amin'ny satroka satrana, satroka faly. Dia efa mahafinaritra zay hoe zay fahasahina miatrana avy any anatin'ilay olona zay, hiparika hiaina ny be sy ny maro, na ao anivon'ny tokantrano monja ihany aza. Na ao anivon'ny tokantrano monja ihany aza, dia mba sa miatrana izy. Le miatrana io tsy voatery ho ratsy, fa tadika io fotsiny hoe antoka manaina. Ohatrany hoe tonga dia ren'le dokera ao anosy be, tonga dia milanja vary be 5 kitapo. Izy nefa amin'ny ora lanjaina zavatra ny 7-7 mbola miady varotra ohatr'izao le mizany. Misy zany olona zany eo tena hitanao tena akimbian'olona kely tena kely. Fa ny zavatra hoentiny zany tonga dia tsy takatry ny eritreritro hoe ahoana ny azakany iny an'iny. Sa mahatsiara le blague izay anao hoe naharary anga. Ka ohatr'izay le zava-misy. Fa sa izy niatrana. Mety le izy misy zavatra hafa ataony eo, sakan'le zavatra. Zay le tadiavina amintsika zatovo mpandimby anarandray zay. Ary zany, na misy fikambanana na tsy fikambanana aza mieritreritra rehefa hiainanao dia hiainanao. Tsara be hoe misy fikambanana, misy vondrona. Fa io koa rehefa hiainanao rery ao an-tranonao ao izy ka nahasoa mivady aman-janako hoe fa zava-dehibe nge zany e, fa nety zany. Zay le tadiavina amintsika zay. Raha tena hitaditsika ny hoe fampandrosoana an'ity firenena ity za dia tsy misy afa-tsy ny fomban-drazana ihany. Tsy misy afa-tsy ny fomban-drazana ihany dia manomboka andresaka foana indray zao izay zavatra teto. Ary zany efa amatona nanomboka tany amin'ny taona 2012 ny akarako taminahinao manjery ny resako zavatra ohatran'izao tamin'izany mbola tany kely. Dia efa niresaka an'io zavatra io dia tateoriana izy dia manomboka misy olona misitositony eny am-panidinana eny, manomboka misy mijabojaby dia amin'izao ohatra ny manomboka misy ngeza, ataoko mihitsy hoe ngeza, miteny azy hoe tsy tafavoaka izany tsika raha tsy ny fomban-drazana no iverenantsika aloha. Dia mahafinaritra le izy hoe fa mba misy ngeza mahatakatra izany ary mba misy ngeza miaino ihany kay tsika ity. Mahafinaritra izay amin'ny lafiny iray fa zao mivavaka mba tsy ho ampifangaroan'ny ngeza amin'le efa fataon'ny ngeza le izy. Dia manjary tsy mety indray manko raha vao zay. Takatra reo daholo zany resaka rehetrarehetra zany. Miresaka ny hoe zo fototra maha olona ato. Dia tadidiko tsara tamin'ny andro 9 marsa teo tokony niresaka an'izay zavatra fa tsy maintsy resaka taom-baovao moa nampidiriko satria efa atombotra ny andro miatrana ny fotoana sa miatrana koa tsika. Dia tsy voaresako kely le resaka vehivavy.
fa gaga foana ihany hoa zany ty resaka zony vehivavy e. Zao resaka hoe fanolana na tsy fanolana ry mamono vady, misarabady. Misy resaka efa tafiditra anatin'le resaka koa le mama sosy, papa sosy. Sugar daddy. Efa tafiditra zany ary zany zavatra zany de mahagaga fa lasa manjaka eto Madagasikara. Misy fetraiky an-javatra kely be dia be tsy takatritsika loatra. Zavatra kely tsy misy antony ratsoriko. Kanefa mety hiteraka olana be ao anatin'le tokantranona mpivady na ao anatina olona anankiroa miaraka ohatra hoe resaka andray mandeha zay. Misy olona ao anatin'io Facebook io mivarotra zavatra zay izy. Zavatra kely maromaro ohatra mipozina kilalao krismasy le amidiny. Fa tsy natao an'ny ankizy nefa izy fa ho an'olon-dehibe. De indraindray aperaperany aminatina akanjo izy miaraka amin'le fomba filazany mahatsikaiky loatra mihitsy. Le fomba filaza satria tena hainy le mivarotra tena midera azy amin'le fomba fahaizany mampiditra an'le resaka. Na de tsy de mitovy hevitra ary zahay ary amin'le zavatra amidiny. Fa mahagaga de efa ela be ana hitany olona mivarotra ary mbola mivarotra foana io. Ary vao mainka izy me manana entana vaovao dikan'izay betsaka zany ny mpanjifa. Betsaka ny mpanjifa zany. Ary mandeha ny tsena. Matoa izy mbola tsy kivy tamin'ny varotra nataony fa miezaka foana mampiropiropy sy mampitombo azy. Reny zavatra reny de eo am'izay anao zany le mandika sy mieritreritra zany hoe ahoana ny fandehan'ity sy mipetraka an'ity ao anatin'ny tokantrano sa ve le tokantrano koa ve nefa tsy de vanina tsony de alao raha mba misy antony zany mba atosika fameno. Raha zay nga manio lazako azy azafady amin'le fiteny somary mahitsy aho. I resaka kely le resaka zony vehivavy mantsy. Fatrapitadiny tsy hita loatra nareo vehivavy amin'ny resaka zozo anareo ty. Tady anarim-bia tanana. Misy tena lasa misy vondrona matanjaka be zany mihitsy de tena hoe ty olona ty mihitsy hitatana an'reto hanainga an'reto hiady ho an'ny zon'ny vehivavy. Mety tsy ratsy tompoko le zavatra ataonareo. Mety mitsinjo zavatra lavitra be mahafinaritra ny vahoaka sy ny ambany lanitra. Fa zao zany vehivavy zany tamintsika malagasy de efa nomekaja sy nomemboninahitra faratapony. Efa napetraka tamin'ny toerana ambony aty raha ho resako amin'le fitenin'le ray aman-dreny be zay izy de ohatrany hoe fa tena loloavina tsony kiloty. Zafady amin'izay fiteny zay. Fa efa ohatrohatr'izay ny endrika ho anareo le vehivavy zany amin'le hoe zon'ny vehivavy raha ny nanaovan'ny malagasy azy sy ny lanjany. Hoe efa tena ny faratapom-boninahitra no nomena anareo vehivavy. Zay le izy raha zay tena malaza azy. Ny vehivavy teo amintsika malagasy de hoe tsy fandaka, tsy famono, tsy fanopa, tsy fitenenan ratsy. Hasina ho an'ny vehivavy zany. Zao be da be ny vehivavy mahazaka miteny ratsy ary mahazaka hitenenan ratsy. Efa manomboka tsy ao zany le hasina maha-vehivavy azy. Ary misy vehivavy mihitsy fa tena gangisa be mpiteny ratsy vararaka ay. Misy ary vazo mbola tsy hen'ny sofinao mihitsy azy fa izy mahay azy. Misy zany. Zany hoe manoka mevery le hasiny le vehivavy. Ka inona kay ty zotaka inareo vehivavy ty inona? Efa nasiko resaka foana tsy fandarana ray tsorono resahako foana zany resaka zony vehivavy zany. Fa za koa te hanantitrantitra fa mameriny indromana ny antitra olona nitanika odinanto de mba miresaka kely aho. Inona zany le tena zotakin'le vehivavy? Zo hiasa. Fa ka moa nareo tsy miasa. Tena izy tsy avela ny vadinay miasa. Inona zany ny antony mahatonga azy tsy mavela anareo miasa? Azarotam-piariny. Sa mpanao izy de sao de mana. Tsy fantatra. Sa antony hafa mihitsy. Hoe atao vadika rana ao an-trano de afa ohatry ny omby amidy. Amin'ny lafiny ray manko de le vehivavy ny anjaran'ny vehivavy zany de ny tokantrano. De mba mikarakara tokantrano, mba mandamina tokantrano, mba mikarakara sakafo, mba manadiodio ny zavatra rehetra ao an-trano. Satria ny vehivavy ny tompony tokantrano. Zany ny tena anjarany. Tsy manakana ny vehivavy tsy hiasa zany. Ataovy zay asa hitanao fa mety aminao, fa zao kosa taterao zay adidinao amin'ny maha-vehivavy, renim-pianakaviana tompony tokantrano anao. Zay kely izy. Fa tsy hoe ianao hitako fotsiny hoe zay mila miasa de andeha hiasa ianao.
de miverina avany kosa le olona amin'ny ariva lamba ambony ambany be ny vorodamba rehetra eran'ny trano ny trano tsy mifafa sakafo tsy masaka tsisy mipirina ny entana korotany etsiro aiza zany le mahavehivavy anao mety itenareo samy miasa de samy rerakako dinona zany nakananao mba ho tompon'ny tokantrano raha zany raha tena tsy maintsy samy ho zany ako tsy aleo ihany zany naka-lehilahy fa reny matanjaka miasa zay le tsy azoko fa ny voninahitra faratapany de efa nomena an'le vehivavy jereo tsara fa raha misy olona miady eny an-dalana eny ka mitady ikastanana lehilahy tsy mikastanana vehivavy tandray mitsikastana vehivavy eo rysefo tanareo ohatray mbola manaja le vehivavy rehefa misy zavatra tsy milamina kely nareo ve tsy mpanatera behivavy aja sy voninahitra zany rehefa mba misimisy olona kely mitady hiteny ratsy mba marenina lesy fa mba misy vehivavy rangahy io fa misy vehivavy fa mahazaka hiteneny any ratsy mihitsy satria zao le hasina maha izy azo mihitsy aloha nefa nyaina tao am'le teny ratsy efa manomboka mihinana le hasina kely amin'ny mahavehivavy azy fa raha ny marina ny vehivavy indrindra hoe reny anareo mbola fomba nytezanantsika hatramin'izay zany hoe alefa someloza be voky alefa someloza vehivavy raha raikitra mivonjy-aina mbola vehivavy sy ny zazakely ny alefa melo satria ny lehilahy matanjaka afaka miaritra ka hiady hitovy amin'izay lehilahy matanjaka sy afaka miaritra zay ve ny vehivavy za mahita an'izany tsy akalavitsika fa etsy analakely etsy fotsiny na eto a 67 eto eo tena misy mpivarotra eo samy mivarotra eo izy mivady samy hafa le tsena fa mifanakaika fa rehefa raikitry ny ato fa tena le rangahandray no ohatrany hoe vehivavy eo atrany fa tena mifona mipirina mipetraka mihitsy ay zavatra le sifako tonga de arak'izany be de hitanao lasa tsy mipetraka le hasina maha vehivavy anao ka inony ty zotakinareo vehivavy ty inony anaborovolo de anao semipisa ivadika hitondra semiremorka zay le tsy azoko le zavatra mety ary le zavatra mety ho vitanao fa tsisy lehilahy ambady vehivavy mpitondra semiremorka zany ohatrany hoe mahitsy be amin'ny tena izy fa zay io zavatra io raha tena tsorona sy diniana ny lehilahy raha akavady anao de tsy maintsy mandinika tsara hoe olona fakavady fakataranaka olona mipetraka mba mahavitsy ilavana azy atao anatin'ny tokantrano ve sa tonga de le mahatsambava be tsy anitsy aniny reny fa ny lelana ohatrany atsy maranitra miaraka amin'ny zararara ohatra hoe misy tsy mifanaraka ao anatin'ny tokantrano zay le izy zay misy vehivavy am'izao manao mpamily mpanampy sa mpanampy ny mpamily moa zany mpanampy ny mpamily satria samy hafa ny mpamily mpanampy anony zany gondana chauffeur zany fa ny mpanampy ny mpamily de le receveur indray zay le mpandray an'le fandehany de misy vehivavy manao receveur am'izao de mibetsaka tamy voalohany izy io anakiray zay ihany hitako isonakatso izy zay sa naninona atao tsy mba zazambany ty mandritra zay raha fitadiko azy de avy eo za nanomboka nahita ndray amin'iny ilany mekandrefana manao feno rivo de nanomboka nahita am'izay lasa mibetsaka lizy de zao misy vehivavy be de be manao andrainy ary raha jerenao ndraindray tsy tovavy fa efa reny mpianakaviany manao receveur tsy ratsy ho atompoko ny asa rehefa tsy mangalatra sy tsy mamono olona ianao de tsy misy asa ratsy tsy misy asa ratsy vo zay ny modely satria ny fiainana mantsy de lafo izy lefina andesika ary mademoiselle ivarotra kakana roa marotrafo ny asa raty tsy misy fa zao fantatritsika tsara ny tontolon'zany receveur zany zavady aminareo ry zalafa tsy hoe ratsy akory le tontolonareo fa le hoe tontolona tena hoe revina bandy zany nao ratsorony de ianao ve vehivavy reny mpianakaviana de andeha ifangaro amin'ny ipa sy miteny rato sy nipa nabavy sy nipa havanao zay ve ny tadiaviny fa raha tenenina am'zany nareo de hoe de aiza ny zona ivehivavy ranga ty finony ty razisy raha ohatra hoe tonga anatina tokantrano anakiray amin'ny ariva de mbola tsy eo i dada ohatra hoe am'valovalo alina any mbola tsy eo dada de mbola tsy de olana sy aloha naovandra dadany azy sy raha dada mive agaky aniny fa tongava ohatrano anao am'valo alina ka mbola tsy eo neny karazana fanontaniana no mipetraka aiza fa taiza mbola manao inony so de tsenainy so de mavesatra so de zao
fa dadandra na amin'ny folo alina raha mbola tsy tonga otrano ohatra mbola tsy de olona mba etrereta hoe dada raha miditra avy any somary mamofona toka kely ohatrany hoe zavatra mandeha ho azy zany fa ianao ve vehivavy neny ve ianao amin'ny valo alina vao mody ohatrany tsy ady maimbo toka be fa tana mafaty tsy tena ady tsy vita de nefa zany tsy zakanareo vehivavy rehefa resahana aminareo zany de ozy nareo hoe maninona tsy mazaka maninona manao nefa tsy mahataty tanareo lasa manana fisainana hamaly fatinareo nefa tsy zay le izy lasa tsy fakavady zany fomba fisaina zany tsy fakavady zany fomba fisaina zany raha ohatra zany le izy tsy hoe rehefa manao de mila mazaka tsy zany no izy tsy zany ny atao hoe tokatrano zay no nampatonga ny teny fa indraindray moa somary famalina taman'olona le izy hoe ny olona tena milamina tsara raha tokatrano ankery olona tsy miady an'izany zomy vehivavy zany fa zay olona tena fatra-piady an'izany zo vehivavy zany aloha mba nareo indray mba mijery ny fiainany hoe mba ahoana izy ao anatin'ny tokatrano fa raha olona tena milamina tsara raha tokatrano hoe io mivadiny reo ny zanany tsy miady an'izany zomy vehivavy zany hoe mihinan-kanina ara-dalàna miasa ara-dalàna ohatra tsy isy zomy vehivavy ediny hoe milamina tsara ny tokatranon'izy mivady ozy raha nalivali hoe aza miditra amin'ny ady mpivady ozy fa anio izy miady raha pitso mifampitady fa mely tontondro mifammedaka raha ianao miditra indray ny afa-baraka miditra fototamy miakatra tribonaly fa vao amiray fandriny reo adiny le maly aza miditra amin'ny adina mpivady ozy ny afatra raha nalivali ka zay le tiako tenenina amintsika zany hoe inona ty resaka zo resahana ty inona mifona zao raha hiteny hoe misy tafika vehivavy misy gendarme vehivavy misy miaramila vehivavy fa zany ange raha raisina amin'ny fomba fijery mahitsy fotsiny ange zany hoe mba fomby zany hoe mba asina fe anao ve ny tena kotroa mibantany teto hoe tsy repreva mitsingidiny ery raha tena raikitra ve migidraka am'le filaza ve de inona no ataonao io mananaina ohatrany ahoana ianao raha mihoatra amin'ny bandy raha hoe misy bandy manafika na misy dalo manafika de ahoana zay no ataoko hoe mba misy zavatra mendrika amin'ny mahavehivavy anareo de misy ny tsy mendrika amin'ny mahavehivavy anareo misy vehivavy zao manao ara-marsio mety tsy ratsy le izy amin'ny lafiny indray azo tsika jerena amin'ny hoe fiarovan-tenany io ka fahasalamana io ka fanatanjahan-tenany io ka io ny tigniko zay mba tiako de tsy maninona azo jerena amin'izay lafiny zay fa raha atodiko ato amin'le lafiny anankiray avana izy de zao ary le mahavehivavy anao ahoana mikibony vehivavy ange tsy fandaka ianao ara-marsio tsy maintsy mandeha ny apitragi sy mipititragi miraikitra any amin'ny kibona hoe nidaka sy mahoaka rehetrarehetra de ahoana ditanao fa le fahasalamana hazo le fanatanjahantena vita le stress mbatana afaka fa zao le hasina maha olona anao aiza zay le izy zay le tiako resahana sy tenenina aiza le hasina maha olona anao am'zany ka zany tsara ihany ny alalantsika an'izany zavatra any fampidinihana kely misy vehivavy am'izao manao rugby mahita an'izany tsika manao rugby le vehivavy fa ao anatin'le rugby nefa mandeha miplaka azy tonga de misy batakisoa be ambolen'ny olona fotsiny mandeha ny akandrirondrirotra ianao nefa vehivavy ary ianao fanaka malemy le fanaka malemy de mbola antitra teriko foana hoe tsy seza na fandrina na latabatra na tambo ka hoe fanaka io de hoe taingitaingenana tsy zay le izy hoe fanaka malemy tsy mitovy am'izany izy fa fakana anaka de malemy fakana anaka zay ny hevitry le hoe fanaka fananana anaka fananana anaka nareo de malemy kenakenaina satria akana taranaka vehivavy rehefa be voka de efa be de be ny fombafomba mila rano mandra-pahaterany rehefa teraka indray izy be de be indray ny zavatra rehetrarehetra atao amin'iny zazy iny kenakenaina iny mba ho tonga olombanina satria atody iny mandra-pahatonga an'iny hoe afa-paty de tena enjana ny fikarakarana sy ny fikenakenaina ny zazy iny ka ohatra zay le mba tiako hisarihana kely ny saitsika hoe inona ty resaka zomy vehivavy resahana ty inona zo anao inona zany le izy raha mihoatra am'izany rehetrarehetra zany tsika de ohatra zay ohatra ny tena zao te hoe misy vehivavy any mety eritreritra hoe zany de anampy permis de hitondra semi remorque fa raha misy bandy voandeha akavady eritreritra zany tsy isy bandy akavady an'izany sipa mitondra semi zany mihitsy
mba alay fisaratsiana fotsiny zany hoe vehivavy ray dia nanabory be dia lasa nanao carte mobile. Ianao ve nandeha hivoaka iambina amin'ny alina any? Fa mba misy ny asa mendrika. Tsy ratsy mihitsy le vehivavy miasa no le filazany sasany koa hoe miandry volan-dehilahy fotsiny. Amin'izao manko le fiainana miova be. Tena miova. Dia tsy ratsy mihitsy le vehivavy miasa fa zao aza adinoina fa ianao dia tompony tokantrano. Jereo tsara ty zavatra ray ity. Ianao raha misy zavatra tadiavinao zany any amin'ny dada. Dada za mba mila mividy an'izao, mba mila mividy an'izao. Resao reninareo. Amin'ny voalohany miteny any amin'ny eny. Za mba mila niretsoretsoretsoreto. Miera aloha amin'ny dada. Avy eo amin'izay mandeha miresaka amin'ny dada zao mivola amin'izany any amin'ny eny mimainga. Neny daholo no mitantana an'io atsipirian-javatra rehetrarehetra io. Zay nge re olona no nahatonga amin'ny malagasy hoe vehivavy taloha mbola kely dia manao katro e. Katro anie gestion e. Ny lehilahy mbola kely dia efa nanao fanorona nge projet. Zany hoe ny lehilahy dia efa hoe zay, mpamelona, mpanao vinavina syntetika asa rehetra, fa ny vehivavy no manao ny fitantanana. Ara-boajanahary zay fihetsika zay sy firindran zay teto amintsika dia nandeha ho azy. Amin'izao izy misy tokantrano samy manana ny volany. Misy tokantrano tsy mahalala akory hoe ohatrina moa karaha mantovadika ity. Misy tokantrano tonga dia mieritreritra hoe rehefa mbola mba vita le loka ineko lazy ny ofantrano dia zay. Betsaka nge ny zavatra hitako ao. Misy tokantrano ray tonga dia manao fanambadiam-boalavo samy mikepoky ny azony. Indraindray sahanatry ny vava. Misy tokantrano efa tsy miray fandriana intsony ny mpivady fa samy voky avy any amin'ny leleny dia samy mitsitry ery amin'izay atoriana. Zany zavatra misy daholo. Avy amin'inona nefa zany? Io tsy fifampiresahana io any ary resaka zo takitakinareo io. Nareo zany mieritreritra hoe maniry anareo ngamba le lehilahy rehefa misy zavatra kely anankiray atao. Mety ho misy zany fa tsy zany daholo ny lehilahy rehetra. Ohatra leko vazivazynareo any hoe ny lehilahy rehetra hoa dia alika daholo. Dia nampiseho sarina alika be da be le bandy hoe izy amin'ireo zany dadanareo. Satria izy le vehivavy hoe lehilahy rehetra dia alika daholo. Vazivazy ray an-dalana zany. Fa ohatra zay zany le firafitrin'izy hoe nomena ny haja faratapiny le vehivavy dia alao izy mipetraka amin'ny haja faratapiny. Te hiasa izy mandehana miasa raha hiasa fa zao azo adinoina fa ianao tompony tokantrano. Raha miditra ao anatina tokantrano ray ianao tsy dia mahazoazo anao le rangaha fa le raha matoa ao kosa milamina be aminao dia ohatran'ny tamana ihany ianao anatin'le trano. Mbola tsy dia maninona ihany ny resaka rehetrarehetra. Fa raha ianao miditra ao anatin'le tokantrano anankiray, le rangaha miezaka misarika avy aminao fa le raha matoa mihitsy tonga dia hitanao hoe tsy lany ny vavoniny ianao vao hitany. Ho pay afa tsy tamanao zany io ary tsy andronao zay andana ny voaka ny tranon'olona io. Zay le zava-misy. Le vehivavy ny tompony tokantrano efa ara-boajanahary zay satria ny vehivavy efa nanana trano voajanahary, nonena ny olona voajanahary, dia fakana anaka, fananananaka, ka malemy. Dia aza ty etraketraka. Aza dia zatra manao ny reto le teo an-tsain'ny olona efa tsy dia milamina ara-tokantrano reto. Rehefa misy zavatra kely teneny izy hoe mba mitaraina aminareo reto fa zao no nataon'ny vady. Tonga ary ty dia ameo sahaza azy any ny anana ho an'izany fa nataoko an'izao fa nitomany mihitsy e. Ianao lasa misy olona manana fisainana ohatr'izany. Dia aizaka le firin-drano. Aiza le firin-drano. Ohatr'izay koa le lehilahy rehefa hita hoe malemilemy eo anatrehany izy dia ararotany. Ka zany hoa tsy ny lehilahy rehetra ny ohatr'izany ary tsy ny olona rehetra ny ohatr'izany fa mba misy vondrobondron'olona, atokotokon'olona mba mpanao ohatr'izany dia anazy iny. Fa zay mba ifampitaizana sy ifanoroana tena mahitsy no resahako. Resaka zo fotsiny resahako fa tsy za akory ny ampianatra anareo ny fiaina-tokantrano hoe vady aza tsy ananako. Sao dia hoe za indray ny anao mpitovy mananatry mimpanana eo. Ny fiainanao tokantrano dia nareo mahita ny ao fa mba resaka le hoe zo amin'ny mahavehivavy anareo le takinareo no mahatonga ahy manipy an'izay resaka izay. Tena tsidika kely fanampiny aho hoe aza adinoina fa ny vehivavy, ny malagasy dia fatra-panaja vehivavy ary fatra-pandala ny aina sy ny taranaka fara-mandimby. Fatra-pikarakara an'izay ny malagasy. Tsy njovona foana io ain'io amin'ny lafiny rehetrarehetra. Na ho inona na ho inona, andaniana volamika-reny io, andaniana fari-pananany io, raha vao misy tsy salamalama. Misy mivarotra omby, mivarotra tambary, mivarotra tômôbilina, mivarotra trano. Hitsabona olona fotsiny. Aina zay.
aina ny jerena tsisy ny safidiny hoe tao tanytsika fa rehefa tonga teto an-tanytsika dia samina lala hoe ha mama miaina aleo maty rapitsy toy izay maty androany aleo manao an'izao a mba hitandremana ny aina daholo zany dia ozy ny obolan-drazana lahatokana ny aina raha mangatahina vola raha mangatediavina volokotona ny aina ka mora tapaka fofona andro ka mora lasa entona ka mora levina ary volokotona ka mora tapaka ozy dia ohatr'izay fotsiny zany le hoe mba mila hifampidinihana kely sy mba eritreretina zany hoe ahoany hoe aiza marina ny tena asiana ny zavatra ity fa le zo zany a eo am'le mahaolona indrindra le aina eo am'le mahaolona fitsinjovana n'le aina zany dia malagasy ny tena fatra-panajan'izay ndikan'izay tonga dia hidirako avy hatrany ty resaka ty malagasy tsy mankasitraka fanalan-jaza zao le zavatra ohatra misy mitady ikonikonina anao legalina n'io zavatra io atao Madagasikara satria nanao an'izany tany ninona izy tany Argentine sa tany Brésil izay tsy tadidiko sa tany Mexique tsy haiko tsony any fanakaikikaiky eo ihany reo fa nisy an'izay tany hoe nankatoavina ny resaka avortement ho an'ny vehivavy fa ny malagasy tsy mamono olona didy fa 12 amin'ny eloko 12 mafatana petraka andrena-pomerina mamono olona matabado manala zaza tompoko mitovy amin'izany fa misy mitady ketriketrika an'izany any efa manomboka mandehandeha any le eritreritra hoe ho atao legaly le tao Madagasikara fanalan-jaza azafady ary avako azafady ary avako fadin-drazana zany aina ny atsika raha tena kenakenaina mihitsy ho velona zara aiza misy no mitady be da be tsy mahazo azy efa tsy fidiny ianao men'Andriamanitra indray ny hoe sory any aloha dia rariny anao raha tsy mentsony koa rehefa tonga ny fotoana tena tokony hanananao hoetin'le ditra hoetin'le rendrarendra hoetin'le sitrapo kely nanahirana vitan'le fefakadiny kely iny nanimbana amin'ny fiainanao ray manontolo dia aminona olona ankiray tena mahitsy be mihitsy amin'ny resaka an'le zavatra satria manomboka mitady mahita zavatra manomboka miova zany eto Madagasikara manomboka misy zavatra somary hafahafa eo amin'ny resaka io efa ny tenanareo amin'io resaka fandradram-piterahana io sao le zavatra tena vao mainka lasa voizina be tamin'ny herinandro tany Atsirabe herinandro vita taom-baovao iny dia tany Atsirabe tamy foana tamin'ity herinandro ty mbola nidina kely tany fa misy zavatra hitako zay tao ao amin'ny tanàna misy fanetanana mahoraka be tena miteteny an-dalambe mihitsy resaka hoe fandradram-piterahana sy fanabeazana aizana dia tena entanina mihitsy le tanoranora kely sy le sipasipa kely anao an'le fanabeazana aizana satria ore olona iny ty fampirisihana olona anao tao foana ke ty sady fampirisihana olona amono olona ihany koa ny anambatika terahana niterahako dimby ny amaron'ny olona sy ny amaron'ny taranaka mahavitra ny firenena mahabetsaka ny olona miasa ary mahabetsaka ny tamy vokatra andrisena amin'ny mosary zay fahavalo anosehana ny anoanana zay tsy manjary eto amin'ny firenena sy ny tsy fahampitsakafo fa amaron'ny olona zany sao tsika zao ahenan'ny olona zany amina fandradram-piterahana dia nareo zay manao azy mety mietrehatra hoe mety aminareo le izy ekena mety ety amin'ny fahasalamanareo le izy fa anga moa izy zavatra io tsy mba misy zavatra hafa azo atao mba eritreretana hoe mbola tsy hiteraka aloha tsika dia mba arak'izay dia efa samy mba mahay mitandry tena amin'izay mba tokony ataony amin'izany koa fa tsy hoe fandradram-piterahana fanabeazana aizana tsy fantatrareo nkeo azy zavatra tsy hananonanina tsy fa hiady amin'Andriamanitra nkeo anareo hoe Andriamanitra manome dia nareo manala ihany Andriamanitra manome nareo manala ihany ary zay apetraneo le voninareo zay apetraneo le voninareo nandrandray tonga dia ataonareo mihitsy zay tsy hisy iny sao dia ananatsiny re olona so mba hanenenana tinkasy resaka ihany ny anahy zany ahenan'ny olona nisatsika eto dia ny olona me misesika miditra eto ihany manambady eto miteraka eto manambady eto miteraka eto zany efa zavatra teneniko foana fa atsiarony jiro lanony sakinareo atsoatso raha tsy mitandrana sao aloha no ohatrany hoe miteniteny foana sy mirediredy fa atsoatsy tsapanareo tsara hoe mba efa nisy olona niteny an'izany amin'ny marina fa saingy tara loatra zay le izy amin'izay fotoan'izay enjana be io zavatra io ezahana atao mihitsy zany zay amin'ny tenan'le aina eto amintsika amin'ny lafiny rehetra mety tsy midika zany hoe tsy mbola nisy nanala zaza malagasy matoa misy mahalala hoe tia ny anina fanaovana ny tisy tia ny atambatra dia manala zaza nisy efa nanao io zany azo antoka zany fa efa nisy ny nanala zaza fa tsy ohatry ny amin'izao kely izy reto ohatry ny lasa lamody
tena marina ohatrany lasa lamody le izy raha ataoko hoe anina tena ifonako a ialako tsiny amin'ny endrom-pitsarana raha maka olona 20 taona tsika vehivavy hatreo amin'ny 5-20 taona dia maka olona 100 tsika 20 ka hatramin'ny 5-20 taona 100 raha atao ny fizarana an'ireo 100 reo a mety mifanasaka reo hoe ny 50 mbola tsy nanala ny 50 efa nanala zaza satria nahoany zany le zavatra tsy milamina loatra fampiresantsika teo rehetrarehetra zany ka ho faty eto ny taranako ao maty eto tsika menakavy raha ohatra zao ty zavatra ty resaka hainy zay tany am'le resaka zo mivehivavy na tonga any resaka an'izany zavatra zany tiako asongadina foana zany ao anatin'ireny resaka rehetrarehetra reny dia hoe na manao inona ny era-tany na manao inona aza adinoina fa ianao tsy mitovy amin'ny era-tany na samy miaina eto ambonin'ny tany ty aiza mety aminy tsy mety aminao masoandro tsy niarahany jery hoe volany tsy niarahana hita kitana tsy niarahany tazana ranona androna koa samy manana ny asina maha olona anao jereny fa zany ke tsy mba misy asina zany e fa zany tsy misy asina zany anambady ary izy tsy mba misy ohatrany atsika hoe anaovana kabary-panambadiana anaovana fombafomba tsofina rano tafina landy fatorana landy anany sy ny tary tsisy an'izany sanatry ny vava ohatrany akoho miarakaraka fotsiny eny dia avy eo hitahita amin'ny fianakaviana eny dia atao amin'ny andro anankiray tonga dia fetifety tsisy dia resaka be manahoana dia samy milamina fa tsika manana le hasina maha olona tsika dia zay hasina zay tsy ho voavidinao volo zay na hoaiza na hoaiza ho an'ny vazaha tena tsy misy olana aminy mihitsy zany hoe tena ny hasina zany no maty zay ke le hoe pataloha e hoe tsika misatroka izy manao pataloha misy dikan'izay dia ady adio zay resako zay fa azonareo zany hasina ny resantsika hasina ny resantsika jereo tsara ny azo vao misokatra amin'ny masinina lave tonga dia miara mitsetsanao daholo ny lamba rehetra fa tsika amin'ny mahalala hoe toy ny atsofoka avy any ambony toy ny atsofoka avy any ambany samy hafa amin'ny fanasana ny reto ary ny koveta efa nanasana ny ambany tsy alefa tsoa ny anasana ny lamba ambony fa tokony efa samy miavaka tsika ihany malala an'izany hasiny zany le hasina tandrovana eto ka zany le zahan'ny olona koa potehana sy kafiana eto amintsika tsika ihany mahalala an'izany hoe ty ny lamba mpandrinako mba misy andosy atongotra tsika ihany mba mahalala an'izany hoe anao zavatra kely anankiray ako dia satroka tsy maintsy esorina ay aloha tsy apetrako eto fa satroko ty tsika mba mitsinjo an'izany fa ny azy dia efa seka izay masetozy le iran'ny namana talolory tiako tenenina zany dia hoe oka isika aloha atsiaro foana rehefa misy zavatra tonga avy any dia atsiaro foana aloha sika hoe eo anatrehany magasy manahoana aloha ty azoko idirana sa tsy azoko ayzavy ny azoko raisina ato tsy ny zavatra rehetra zay memvazaha dia ratsy be dia be ny tsara azo raisina fa zay le izy hoe zay tsara ny raisina zay tsy mety aminao ajanona zay tsy manao itoina fomban-drazanao apetraka fa ny civilisation tsy manova ny firazanana fa manoviny eo ambony an'izay tsy mifanohitra amin'ny tompoko zay ihany io tsy afa miala mifandrosony ianao nefa aza manarany netin-drazana fa nifozany ny orira-pandeha tsy haitraitra fa fomba ny teo aloha kanarahany zay le izy zay zany no dindinika zany ny tafatafa sy resadresaka zay tsy maintsy fanaovantsika tamin'ity andro androany ity tsy dia ela tsony ihany dia ifarana mifandarana minitra vitsy dia vitsy sisany eto ampelantananay entiko ny firarintso amintsika menakavy aloha amin'ny herintsika ozy dia efa hanomboka hiditra anatina aloha hevitra vaovao be afahana mifampiresaka sy mifampidinika indray mifanoro elaela kely zay fotsiny ohatrany tsy teo satria fa lahady anankiroa zany zay asa lahady ray moa zany lahady tamin'ny taom-baovao sy ny lahady tao arinan'ny taom-baovao zay ihany zao tsy nisy mifandarana fa famerenana ny nataoko kanefa inoko fa famerenana mitondra vokatra soa sy vokatra tsara ho antsika menakavy any anivo ny tokantrano fa manomboka amin'ny herintsika dia efa andray loha hevitra vaovao dia araka ny teneniko efa mamolavola ihany koa izahay amin'izao efa mandeha ny fivoriana foana aminay sy ny tompona andraikitra ho an'ny toyan'ny avitafy fa tsy maintsy afinaritra be mihoatra lavitra noho izay heritaona efa lasa zay ny herintaona antsika manaraka sy ny toyany rehetra fa ty ho ato anjesikakady ty aina mifetra foly ala mitadika aina ny sorona dia zany ihany koa tompoko ny tenenanay hoe tsy satran'ny lakatsalopo ny rylahy ny tetiny onja maraina ozy ry zalapikabary fa nasesiky zany fovozoka isosa fa tsy hitarainy
tsy satra ny akolao ny aneny vao mangiran-dratsy fa ningain'ny elatra ikopaka dia indro ny haiko tsy satry dia tsy mba ditranay na etraitranay nitondra fitenenana amin'ny zavatra ohatr' zao a fa no zany atao hoe entana natao tsara fe teny natao laniera tsara tsodranony dia narindrako tsara tsodranony dia niteneniko ampitaiko amintsika taranaka antso avy any akoatry ny fasana nameny ny razamasina rehetra pitsihan'Andriamanitra taminy napitainy tao amin'ny ray aman-dreny nomeny ny zoky olona mba tonga aty amin'ny tenanay izandray mba mampita aminareo zatovy mpandimbony anarandray rehetra zany no aja ifanolorana voninahitra ifanomezana ary asana ifampizarana tompoko lasy tompoko vavy dia ho faranako soma tsara ny fandaharana tonga aty amin'ny farany sika zao a dia tsy manana zavatra be dia be ho tenenina ntsony fa dio zay hoe samito ho aja samito ho asina any anatintsika ny resaka rehetra zay natao teto somary namangivango keliny tamin'ny taom-baovao fotsiny ako dia napidipiditra kely an'izay resaka malalaka be zay atao vitahaka ny mihinana vomanga bingo re tompoko ka any etenda no manitsy azy raha sanatrika nanao tahaka ny sisika azona tana malaza ka mahintsy ihany fa tonotononina ny resaka zay netiko teto sao hoe raisinareo sanatriny zany hoe tahaka ny sorohitram-bato malaza ve ka mba reniny ihany nefa fohy volombody fa dia dinika sy resaka tsy maintsy fanaovana zany samy soavatsara samy ten'Andriamanitra makasitraka ny namana teknisianina itoady sy miary laza rakotoaryso lafy ny feo sy ny sary amin'izany a dia makasitraka ihany koa atsika rehetra any atokantrano nanaraka tsy tapaka ny fandarana amin'ny heran'ito izao dia manome fotoana anareo eto zay raha tahinika salama soma tsara indrindra ihany koa dia manantitra ny soavatsara ten'Andriamanitra indrindra amin'ny ekipa ny Kolo TV rehetra izay miara mandavorary an'izao fandarana izao velomaina ten'Andriamanitra indrindra tompoko Ufati,